ए फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही? आयज खूप दिसान नवो ब्लॉग करता आणि आयज हांव इल्लो आसा मयम लेक बिचोले. ही सुंदरशी प्लेस. हांगा बोट राफ्टींग करपाक मेळटा आनी हे पळय फाटल्यान म्हाज्या आसा बंची जंपींग. आनी हे आमचे सैफ बाय, तेका वोसोंक पळोवंक जाय आसले ते सायडीन ते आसले बदक. डॉग न्ही कोंडो चावतले तूं, फूट करतले रे. तेका आनी कसली भंय बी दिसना, डायरेक्ट तेका धरून गेले. उच्चा वरतले. मागीर आमी गार्डनान या म्हटले आनी गार्डनान वचून बाय मी कितें गोल चक्री कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना, पूण ते तेजेर बसले. तेजेर एक रावंडान ते आपलो बसले भिले, आपणाक देव म्हणूंक लागले. आमकां मागीर कितें चक्री बी म्हणून फक्त कितें दिश्टी पडलें. तितून गेल्यार पयल्यार आमकां खुबशे मिरर्स, हारशे दिश्टी पडटा आनी वाटूच कळना जाली खंयच्यान वचपाचें तें. आमी हांगा भोंवता एक जाग्यार वाट मेळ्ळा दुसऱ्या सायडीच्यान, थंयसूच परत पावतले. कळत ना रे कशें वचपाचें तें. मागीर पावता मागीर पुनीत इलो, पुनितान आमकां सारकें हावयलें कशें वचपाचें तें. एकदांचें मागीर मेवलें आमकां एक्झीट मेळटकीर पयलें आनीक कसले तरी हारशे चारूय सायडीन हारशे संपले. डायरेक्ट गेले आमी भायर. बाय सुद्दां म्हणूंक लागले हावू. जर हो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा आणि विसरू नका शेअर करू.